Sorry. Ako din ang muna. Okay. Yes. Yan. Yes, Chagi ah. Sa'yo lang ako. What's up? Okay ba mag-lahat? Okay na tayo sa lahat? Di ba siya mo? Ano ba yan? Ano ko yung reaction? Ay, nako. Thank you, Ethan. You learn. Anting tama kita. Chagi ah, sarang eh. This one. Bakit na kami? Yes. Yeah, pag nagsabi siya, mahal kita, pwede ka din mag-respond sa kanya, Nado. I love you po. Nado, sarang eh. Nano, sarang eh. Oh, this one. Nado mean, I love you po. Yes. Wait lang. Oh, wait lang. Mag-review ako. Wait lang. Oh, natuto sa Miss Kylie na Korean. Yeah, wait lang.